function f is defined by the function fx equals to ln x minus 1 over x minus 1 for x greater than 1. Okay, so the first one is by considering the first and second derivative of fx, show that there is only one maximum point on the graph y equals to fx. Okay, and the second part is to state exactly the coordinate of the maximum point. Okay, so kita boleh cari dulu first dan second derivative of function fx. So fx is equals to ln x minus 1 over x minus 1. Okay, yang ni domain dia untuk for x greater than 1. Okay, so sini kita akan differentiate. So nak differentiate yang ini kena guna quotient rule. Okay, so atas tu u, which is ln, okay, u is equals to ln x minus 1. Okay, dan v sama dengan x minus 1. Okay, so untuk differentiate u ni kena guna chain rule. Okay, kita boleh let dia jadi apa variable, let's say w. Okay, w equals to x minus 1, jadi u akan jadi ln w. Okay, so du dw is 1 over w. Okay, differentiate w with respect to x, kita akan dapat 1. Okay, so by chain rule, okay, 1 over w ni adalah x minus 1. Okay, so by chain rule, du dx is equals to du dw, which is 1 over x minus 1 times 1. So dapatlah. Ni du dx. Okay, so v pula, ni simple je. Basic rule, dv dx is equals to 1. Okay, so by quotient rule, okay, f prime x is equals to v du dx minus u dv dx over v squared. Okay, so v is x minus 1. Okay, du dx sama dengan 1 over x minus 1. Okay, minus u is ln x minus 1 darab dengan dv dx, which is 1 over semua ni over v squared. So v squared is x minus 1 square. Okay, so yang ini kita boleh simplify. Okay, boleh cancel je. Okay, so dia akan, atas tu dia akan jadi 1 minus ln x minus 1 over bawah ni x minus 1 square. Okay, so ni adalah first derivative. Okay, kemudian kita cari second derivative. Okay, so second derivative kita akan guna quotient rule juga. Okay, so u yang atas lah, which is 1 minus ln x minus 1. Okay, dan v yang bawah, which is x minus 1 square. Okay, so untuk differentiate u respect to x, okay, ni lebih kurang macam yang atas je. Okay, sebab differentiate 1 akan jadi 0. Okay, differentiate ln x minus 1 tu adalah sama dengan ini lah, which is 1 over x minus 1. So dia akan jadi negative 1 over x minus 1. Okay, yang ini kita boleh guna chain rule. Jadi kita boleh let w sama dengan x minus 1. So v is equals to w squared. Okay, so dv dw is equals to 2w. Okay, dan dw dx is equals to 1. Okay, so by chain rule, dv dx sama dengan dv dw times dw dx. Okay, so dv dw ni adalah 2w. So kita boleh gantilah w sama dengan x minus 1. Okay, dan dw dx ni sama dengan 1. Ataupun ni sama juga dengan 2x minus 2. Okay, so kita dah ada semua tu. So kita boleh masukkan dalam formula.
Okay, so f double prime is equals to, okay, ni quotient rule je, sama macam di atas tadi, saya dah salin. Okay, so yang pertama V is x minus 1 squared darab dengan du dx, which is negative 1 over x minus 1. Okay, minus u is ln, okay, u is 1 minus ln x minus 1. Okay, darab dengan dv dx, which is 2x minus 2. Okay, semua ni over v squared. So v is x minus 1 square. So bila square sekali lagi, dia akan jadi power 4 lah. Okay, power 4. Okay, so bahagian atas tu kita boleh simplify. Okay, so sini kalau kita tak factorize ni tadi yang belakang ni dia sama juga dengan, okay, kalau saya tak factorize, dia adalah 2 times x minus 1. Okay, kenapa sebabnya tu? Sebab saya nak factorize dengan ada x minus 1 kat depan ni. Okay, so kita factorize x minus 1. Okay, so di dalam ni dia akan tinggal dengan, okay, kita ada x minus 1 times negative 1 over x minus 1. Okay, nanti kita boleh cancel yang itu. Kita cancel lah sekarang. Okay, minus 1. Kemudian ni kalau kita factorize, dia akan jadi, dia akan darab dengan 2 lah. So dia akan jadi negative 2 plus ln, okay, jadi 2 depan ni 2 x minus 1. Okay, over, semua ni over x minus 1 to the power of 4. Okay, so ni sama atas ni ada x minus 1, bawah ni ada x minus 1 power 4. So boleh cancel satu, so sini jadi power 3. Okay, so yang di atas tu dia akan jadi negative 1 minus 2. So dia akan jadi negative 3 ataupun dia sama dengan 2 ln x minus 1 minus 3 over, okay, x minus 1 cube. Okay, so ini adalah f double prime. Okay, so kita nak consider, kita nak tentukan sama ada dia hanya ada one maximum point Okay, there's only one maximum point. Okay, so sini kita boleh cuba cari dululah dia punya critical point tu. Okay, so kita ambil daripada f prime. Okay, so f prime kita tadi sama dengan 1 minus ln x minus 1 over x minus 1 square. Okay, so kita equate f prime x equals to 0. So that's mean 1 minus ln x minus 1 over x minus 1 squared is equals to 0. Okay, so bila kita darab x minus 1 ke sana, so jadi 1 minus ln x minus 1 is equals to 0 ataupun ln x minus 1 is equals to 1. So tukar ke bentuk eksponen, dia jadi x minus 1 equals to e to the power of 1 ataupun just e. So x is equals to e plus 1. Okay, kemudian kita boleh, so kita dapat satu je nilai untuk x. Ini adalah kita punya critical number. Okay, so kita boleh check dia punya nature. Kita gunakan second derivative tadi. Okay, so second derivative tadi sama dengan 2 ln x minus 1 minus 3 over x minus 1 cube. Okay, so kita ganti kita punya nilai x tadi lah, which is e plus 1. So dia akan jadi untuk f double prime ni, dia akan jadi 2 ln e plus 1 minus 1 minus 3 over, okay, sini jadi e plus 1 minus 1
power 3. So 1 dengan negative 1 ni cancel, so dia tinggal E je. Okay, ln E equals to 1, so atas ni jadi 2 minus 3 over E cube. Okay, ataupun ni sama dengan negative 1 over E cube. Okay, yang mana nilai ni adalah nilai negatif ataupun less than 0 ataupun negatif. So kalau negatif dia adalah maximum point. So dia cuma ada satu je. Okay, which is at x equals to e to the power of e plus 1. Okay, so kita boleh buat conclusion. Okay, fx has only one maximum point. Okay, so itu untuk bahagian A. Untuk bahagian B, dia suruh cari dia punya maximum point tu lah. So kita dah ada nilai x, which is the maximum value. Sorry, maximum number. So kita kena cari nilai y dia. So nak dapat y dia adalah f ganti nilai x tu dengan e plus 1 lah. So kita ganti je dalam fx. So dia akan jadi ln okay, dia x plus 1, x minus 1. So e plus 1 minus 1 over bawah tu x minus 1. So e plus 1 minus 1. So dia cancel. Okay, so atas tu ln e equals to 1. So dia 1 over e. Okay, so ni y coordinate dia. Jadi dia punya maximum point. Okay, ataupun local maximum point dia adalah e plus 1 over okay, tu x coordinate dia, y coordinate dia 1 over e.